Hello, good evening, Biswas Simanukhan. Abnan so phal dagibo gine Biswas ase. Ami bishi lamba chora ekta saki baishe hulibi. Itu nokobo kulibi bhalnai bishi repeat kura garne achido. Moila family members sange pratna de takat thagibule garne itu koi dia se. Satan bra meeting kura laga ekta enega huni baishe. Itu dunia de bima nutun phelabo kuigena pura taikan conference jama hui gina Satan bra pura meeting kuri digna se poila bi coronavirus kugina enega ekta ha ake te bimoi itu koi daise itu nisna ekta dunia de bima phelai gina aise itiabi December na pongcha ake de dunia de Asia minor de na America Russia kot jaga de itu Africa Kilaga country continent de itu bima aibule ase noile dunia sob jaga de itu phelabule ase Satan bra itu nutun bima sob dunia de phelabule garne meeting kuri ase aru isor bi koi ase itu bra pachabule garne pratna kulobide koa nutun bima ekta olabule tayari thaka itu sagi janai di ase itu na ani dibi koi kana na pongchibi koi kana itu nala kibi koi kana pratna nukuribi koi shide itu bra pachai dibi koi kana pratna kurule garne itu saki koi dia se aro Nagaland de amihala CM bra loigena kiman manu ase to elected members khan aro edon sob ekta line de khara kurine dikhe ase aro tai khalaga jiwan garne pratna kuribi enaga bi ekta koi dia se tu garne itu tuita family members khan pratna kurule garne chanai dia se nutun pima itu ahai bole ase itu garne amian mon tangor koigena itu bra pachai dibi koigena pray takat thagibule garne family members khan ge itu saki chanai dia se thank you